ce matin. Да будет прославлено Твое имя, Сеньор. Tout parle de toi, Seigneur. Все говорит о Тебе. L'univers, la terre, Вселенная и земля говорят о le Тебе. ciel parle de toi. Небеса говорят о Тебе. Oui, Seigneur, ce matin, nous disons que tout est pour toi. Да, Господь, мы говорим все для Тебя. Seigneur, nous te donnons tout, ô Dieu. Мы даем все Тебе. Que toute la gloire te soit rendue. Пусть вся слава будет Тебе. Toi qui as été tellement bon envers nous. Ты, который был добр к нам. Oui, Seigneur, en effet, cette semaine, Да, на этой неделе, chaque matin, каждое утро, tu as renouvelé tes grâces envers nous. Ты обновил Твою милость над нами. Seigneur, si nous sommes là présents ce matin, Тот факт, что мы здесь перед Тобой, c'est parce que tu as été là présent dans nos vies. это потому, что Ты был с нами. Tu as étendu ta main de protection sur nous. Ты положил эту руку над нами. Tu as veillé sur nos vies, Seigneur. Ты сохранил нашу жизнь. Et tu as renouvelé ton souffle en nous chaque matin. И Ты обновил наше дыхание каждое утро. Oui, Seigneur, nous te devons la vie. Мы должны Тебе жизнь. Que ton nom soit béni. Пусть Твое имя будет прославлено. Seigneur, ce matin, nous sommes venus en ton nom Господь, мы пришли во имя Твое, nous tenir devant toi чтобы прийти к Тебе, pour te célébrer, чтобы Тебя прославить, pour t'élever au-dessus de tout, чтобы Тебя возвысить над всем, car tu as été si bon envers nous. потому что Ты был так добр к нам. Merci, Seigneur, pour la vie de Jésus-Christ en nous. Спасибо, Господь, за жизнь Иисуса Merci Христа. pour la grâce dans nos vies. Спасибо за милость Твою. Oui, avec toi, nous sommes vivants. Да, с Тобой мы живем, Et pour cela, nous glorifions ton nom. и за это мы славим Твое имя. Seigneur, touche nos cœurs à nous tous ce matin, Господь, прикоснись к нашим сердцам, afin que nos cœurs soient comme une bonne terre чтобы наши сердца были хорошей землей, qui va recevoir une bonne semence, которые получат это семя, qui produira des fruits dignes de la repentance. которое принесет плод покаяния. Sanctifie ta parole, ô Dieu. Освети свое слово, Bénis-la, ô Dieu, благослови его au nom de Jésus-Christ, во имя Иисуса Христа, notre Seigneur. нашего Господа. Amen. Аминь. Veuillez prendre place, frères et sœurs. Присаживайтесь. Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte, s'il te plaît? Merci. La parole de ce jour Слово этого дня est intitulée посвящается La marque du chrétien. Марка христианина. La marque du chrétien. Марка христианина. Frères et sœurs, il ne suffit pas Братья и сестры, это недостаточно de se proclamer chrétien говорить, что я христианин, pour que l'on dise de vous que vous l'êtes. чтобы другие говорили, что вы есть. Car un chrétien Потому что христианин, a avec lui une marque он имеет эту сущность, qui le distingue которая определяет его des autres. и отделяет от других. Le texte de base Слово основания pour ce dimanche est для этого воскресенья l'Évangile selon Jean Евангелие от Иоанна, au chapitre 13, 13 глава, versets 34 à 35. 34-35 стих. Nous allons lire au nom du Seigneur. Ce sont là les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Вот оно слово Иисуса Христа. Je vous donne un commandement nouveau. Заповедь новую даю вам. Aimez-vous les uns les autres, Да любите друг друга, comme je vous ai aimé. как я возлюбил вас. Vous aussi,
И вы также aimez-vous les uns les autres. любите друг друга. À ceux-ci, Потому узнают вас, tous connaîtront все узнают, que vous êtes mes disciples. что вы мои ученики. Si vous avez de l'amour Если вы имеете любовь les uns pour les autres. к друг другу. Amen. Аминь. Frères et sœurs, dans notre société, Братья и сестры, в нашем обществе une marque марка permet d'identifier un produit. помогает нам определить продукт. Vous savez qu'un certain soda de couleur noire Вы имеете продукты черного цвета. vous savez ce que c'est, non? Вы знаете, что это. Je ne vais pas faire la pub pour eux, mais un soda dans une bouteille d'une certaine forme, avec un bandeau rouge. Et voilà. Donc, une marque permet d'identifier un produit Марка помогает определить продукт ou une personne. или человека. Un uniforme Униформа va distinguer un policier d'un jardinier. отличает пожарника от медицинского сотрудника. Une blouse blanche Белая блузка va distinguer un médecin скажет нам, что это доктор, d'un maçon. и отличит от стройщика, Un maçon. Qui construit des maisons. который строит дома. Et un badge И бейджик va identifier un employé d'un client. определит нам работу сотрудника. De la même manière, Таким же образом, un chrétien possède une marque христианин имеет марку, qui le distingue которая определяет его d'un non-croyant. от неверующего. Attention, ce n'est pas une croix, Осторожно, это не крест, car n'importe qui peut acheter une chaîne avec une croix потому что любой может купить себе цепочку с крестом et le mettre autour de son cou. и повесить себе на шею. Ce n'est pas un beau costume pour aller à l'église le dimanche Это не хороший костюм, чтобы прийти на служение, qui vous distingue d'un non-croyant, d'un chrétien. который вас определяет. Ni même le fait de connaître beaucoup de versets bibliques. И даже не то, что вы знаете много стихов Библии. Le Seigneur Jésus nous révèle lui-même Господь нам сам говорит, ce qui identifie véritablement ses disciples. что определяет по-настоящему его учеников. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir manifeste dans notre vie de tous les jours. И как она показывается в нашей жизни. Premièrement, Первое. la véritable marque du chrétien, Настоящая марка христианина – l'amour pas dans le sens de posséder, – любовь не в смысле владеть, mais l'amour agapé. но любовь, которая жертвует, Celui-là même qui donne sans rien attendre en retour. которая дает и ничто не ждет взамен. Le Seigneur Jésus est très clair Господь Иисус говорит ясно dans Jean chapitre 13, verset 35. в Иоанна 13 главе в 35 стихе. Voilà ce qu'il dit. Вот что он говорит. À ceux-ci, tous connaîtront Потому узнают все, que vous êtes mes disciples, что вы мои ученики, si vous avez l'amour les uns pour les autres. если будете иметь любовь между собой. Voilà la véritable marque Вот настоящая марка du chrétien. христианина. Le Seigneur ne dit pas que le monde reconnaîtra ses disciples.
Иисус не говорит, что люди узнают à Его leur miracle благодаря чудесам, ou à leur éloquence благодаря ихнему виду ou à leur richesse. или богатству. Il dit que la preuve visible, palpable, Доказательство настоящее du disciple est l'amour. ученика Иисуса есть любовь. Cet amour n'est pas un simple sentiment, Эта любовь не простая, c'est un choix, это выбор. une décision Выбор de rechercher le bien de l'autre, искать добра другому, le bien du prochain, добра ближнему, même lorsque cela demande un sacrifice. даже если это требует жертвы. Je vais m'arrêter un instant. Я остановлюсь немного. Lorsque j'étais inconscient aux soins intensifs, Когда я был без сознания, et vous savez que dans les soins intensifs, вы знаете, где интенсивное лечение, les visites sont interdites. визит запрещен. Si elles sont autorisées, Если это разрешено, c'est juste quelques minutes, peut-être un quart d'heure, pas plus. на несколько минут. Mais lorsque je suis revenu à moi, Но когда я вернулся в себя, ce sont les infirmières qui ont témoigné это были доктора, которые свидетельствовали de l'amour d'un frère о любви брата, qui, malgré l'interdiction который, несмотря на запрет запрет этот, avait tellement insisté так сильно настаивал, pour qu'on lui permette d'entrer là où je me trouvais, чтобы ему разрешили войти туда, afin qu'il puisse prier le Seigneur чтобы он мог помолиться Господу et invoquer la grâce de la guérison sur moi. и призвать это исцеление. J'étais hospitalisé en Flandre. Я был госпитализирован во Фландрии. Le frère venait de Wallonie. Брат приехал с Волонии. Il ne parle pas néerlandais. Он не говорит на нидерландском. Mais malgré cette barrière, Но несмотря на этот барьер, au sacrifice de sa dignité, потому что он имел эту жертву, il a insisté pour entrer afin de prier pour ma guérison. он настаивал, чтобы помолиться об исцелении. Et ce frère en Christ, И этот брат в Христе, même quand j'étais monté en chambre когда я поднялся в комнату, et que les visites étaient interdites, и когда визит был запрещен, il forçait la décision des médecins он сильно настаивал, pour venir me trouver et m'exhorter sur la parole de Dieu чтобы найти меня и наставить меня на слово, et m'encourager que ça allait aller, и чтобы помочь мне, que le Seigneur est au contrôle. что Господь, Он контролирует. Je vous assure, je n'ai jamais ressenti un si grand amour Я вам говорю, я никогда не чувствовал такой любви de quelqu'un qui n'est pas le fils de ma mère, от того, кто не является сыном моей мамы, de quelqu'un d'extérieur à ma famille biologique. от кого-то, кто не является членом моей семьи. J'ai véritablement ressenti et vécu l'amour Я по-настоящему пережил и прочувствовал любовь véritable. настоящую. Car ce frère Потому что этот брат recherchait avant tout mon bien-être. искал сначала мое добро. Et comme vous, comme la plupart d'entre vous, И когда вы, il était là pour encourager ma famille, он также поддерживал мою семью, qui était restée sans le chef de famille которая оставалась без хозяина дома et dans le désespoir que vous avez connu. и без надежды, которую многие знают. C'est ça la marque du chrétien. Вот она марка христианина. Ce n'est pas un amour Это не является любовью, simple comme un sentiment, простой как чувство, mais c'est un choix que nous faisons. но это выбор, который мы делаем. C'est une décision de rechercher le bien de notre prochain, Это решение, которое мы ищем для нашего ближнего. même lorsque cela nous paraît difficile. Даже когда нам трудно,
C'est facile d'aimer quelqu'un qui est bien portant, Это легко любить того, кто хорошо себя ведет, qui pense bien, который правильно думает, qui parle bien, который хорошо говорит, qui fait les choses bien comme il faut. который все делает как нужно, Quelqu'un qui est sans défaut. который без проблем. N'est-ce pas que c'est facile de l'aimer, Это легко его любить, car on n'a rien à lui reprocher. потому что мы не можем приблизить к нему ничего. Mais l'amour que le Seigneur nous parle, Но любовь, о которой говорит Господь, c'est un amour qui nous demande un coup. это любовь, которая просит у нас. D'aimer celui qui est rejeté. Любить, который есть брошен. Aimer celui qu'on ne regardera pas. Любить того, на которого никто не смотрит. L'amour du chrétien ressemble à celui de Christ. Любовь похожа на любовь Христа. Il pardonne, Он прощает, il supporte, Он переносит, il sert, il rend service Он служит et il donne и Он дает, sans compter. не считая. Deuxièmement, Во-вторых, la marque du chrétien se voit dans son caractère. марка христианина видна в характере. La foi, en effet, Вера по-настоящему transforme le cœur трансформирует сердце avant de transformer les circonstances. до того, как она изменяет обстоятельства. La foi Вера transforme le cœur трансформирует сердце avant de transformer les circonstances de nos vies. до того, как изменить наши обстоятельства. Un véritable chrétien Настоящий христианин développe progressivement развивает прогрессивно le fruit de l'esprit плоды Духа, décrit dans Galates 5, которые описаны в Галатах 5 главе, versets 22 à 23. 22 стихе 23. Vous les connaissez, ces fruits de l'esprit, mais je veux encore les citer pour vous. Il s'agit de l'esprit d'amour. Это является духом любви, Il s'agit de la joie. это радость. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, Когда Дух Божий в вас, vous allez manifester l'amour, вы будете показывать любовь, manifester la joie, показывать радость, la joie qui vient d'en haut, радость свыше, la joie qui ne dépend pas des circonstances, радость, которая не зависит от qui ne обстоятельств, dépend pas des sentiments. которая не состоит в... Vous allez développer la paix, Вы будете показывать мир, une paix qui vient d'en haut, мир, который приходит свыше, une paix qui ne dépend pas des circonstances, мир, который не смотрит на обстоятельства, une paix qui ne dépend pas du fait qu'on possède ou on ne possède pas. который не зависит, имеем мы или не имеем. Vous allez développer de la patience, Вы будете развивать терпение, de la bonté, доброту, de la bienveillance, предусмотрительность, la fidélité, верность, la douceur мягкость et la maîtrise de soi. и контроль над собой. Voilà à quoi on reconnaît un chrétien Вот как мы узнаем о qui a Христе, en lui l'Esprit du Seigneur. который имеет Духа в себе. L'Esprit du Seigneur fait en sorte Дух делает так, que ces fruits-là чтобы эти фрукты soient manifestes. показывались. Ces qualités que nous venons de citer Эти качества, которые мы сказали, deviennent une signature являются сигналом de la présence de Dieu присутствия Божьего dans notre vie. в нашей жизни. Lorsque quelqu'un nous observe, Когда кто-то смотрит на нас, que ce soit au travail, на работе, à l'école, в школе, dans notre famille в нашей семье ou dans notre quartier, или в квартале, il devrait voir une différence он должен видеть эту разницу dans notre manière de parler, в нашем способе говорить, dans notre manière de réagir, в нашем способе реагировать, surtout quand nous sommes sous pression, когда мы под давлением, dans notre manière de traiter les autres. наша манера быть с другими. Tout cela se voit. Это все они видят. Vous savez, Вы знаете, il n'y a pas plus observateur
Нету лучших глядателей, que ceux qui ne sont pas en Christ. тех, которые не во Христе. Vous dites que vous êtes chrétien, Вы говорите, что вы христиане, mais dans votre famille, но в вашей семье ceux qui ne le sont pas, что не так? généralement attendent que vous fassiez le premier faux pas. Они ждут, чтобы вы ошиблись, Et la critique va suivre. и критика будет. Ah, voilà, il se dit chrétien, mais voilà comment est-ce qu'il se comporte. Вот он христианин, но вот как он себя ведет. Ah, voilà, il dit qu'il est chrétien, mais voilà comment est-ce qu'il parle. Вот он говорит, он христианин, но вот как он говорит. Ah, voilà comment est-ce qu'il réagit. Вот как он реагирует. Lui, le chrétien. Он, который говорит, что Lui он qui lit христианин. toujours sa Bible. Он, который читает всегда свою Библию. Lorsque quelqu'un nous observe, Когда кто-то смотрит на нас, il devrait voir une différence он должен видеть разницу dans notre manière d'être. в нашем способе быть. Car nous sommes un témoignage vivant Потому что мы свидетельство живое, que Christ demeure en nous. что Христос живет в нас. Troisièmement, la marque du chrétien В-третьих, марка христианина se manifeste par l'obéissance. показывается в послушании. Jésus déclare dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Иисус показывает в Евангелии от Иоанна в 14 главе, au verset 15, в 15 стихе. voilà ce qu'il dit. Вот что он говорит. Si vous m'aimez, Если вы любите меня, gardez mes commandements. сохраняйте мои заповеди. Si vous m'aimez, Если вы любите меня, gardez mes commandements. сохраняйте мои заповеди. L'amour pour Christ, Любовь к Христу, le fait que nous aimons le Christ, тот факт, что мы любим Христа, produit naturellement, дает нам, естественно, sans forcer, без усилий, l'obéissance. послушание. Parce que nous l'aimons, Потому что мы любим Его, nous obéissons à sa parole. мы слушаемся Его Слову, Nous obéissons à ses commandements. мы слушаемся заповедям. L'amour pour Christ produit naturellement l'obéissance. Любовь делает послушание. Le chrétien ne cherche pas seulement Христианин не ищет только à entendre la parole jour après jour, слушать Слово день за днем, mais plutôt но, скорее всего, il va chercher à la pratiquer, он будет искать, чтобы à исполнять, la mettre en pratique. чтобы практиковать это. Car n'oublions pas, le chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Не забываем, что христианин – это ученик Иисуса Христа. Et le disciple, lui, И ученик, il pratique les enseignements de son maître. он практикует научение своего учителя. Il refuse le mensonge Он отказывается от лжи, pour marcher dans la vérité. чтобы ходить в правде. Il refuse la haine Он отказывается от ненависти, pour choisir le pardon. чтобы выбрать прощение. Il refuse la vengeance Он отказывается от мстить, pour laisser Dieu agir. чтобы оставить, чтобы Бог действовал. Son mode de vie Его способ жизни témoigne qu'il appartient à Jésus-Christ. свидетельствует о том, что он принадлежит Христу. Votre mode de vie Ваш способ жизни va témoigner que vous appartenez à Jésus-Christ. будет свидетельствовать, что вы в Христе. Quatrièmement, В-четвертых, la marque du chrétien марка христианина brille dans les épreuves. светится в испытаниях. Il est facile, bien aimé, Это очень легко, возлюбленные, d'être aimable быть комфортным, lorsque tout va bien. когда все хорошо. Mais c'est dans les difficultés Но в трудностях, que la foi devient visible. когда вера, она становится видимой, Quand le chrétien traverse la souffrance когда христианин проходит страдания avec espérance, с надеждой, quand il garde la paix когда он сохраняет этот мир, au milieu des tempêtes, когда все плохо вокруг, quand il continue d'aimer когда он продолжает любить ceux qui le blessent, того, кто его ударил, il montre que Christ vit en lui.
Он показывает, что Христос живет в нем. Le monde est surpris par cette attitude, Мир, он удивлен по этому поведению, car elle n'est pas naturelle pour un homme, потому что это ненормальное поведение, car elle ne vient pas d'une force humaine, потому что это не приходит от силы человека, mais de l'action du Saint-Esprit en lui. но от действия Святого Духа в нем. Alors, frères et sœurs, ce dimanche, Братья и сестры, это воскресенье. demandons-nous, Спросим мы, mon amour est-il sincère честная ли моя любовь, ou seulement en parole? или на словах? Les personnes qui me connaissent, Люди, которые знают меня, voient-elles Jésus à travers de ma vie? видят ли они Иисуса? Est-ce que mon caractère reflète Мой характер, он отражает celui de Christ? характер Иисуса? Est-ce que, quand je suis offensé, Когда я в трудностях, je pardonne facilement? я могу прощать? Est-ce que j'obéis à Dieu, Послушен ли я Богу? même lorsque cela me coûte? Даже когда мне это стоит? Je vous invite sérieusement à vous poser ces quelques questions. Я вам предлагаю спросить у вас самих, Frères et sœurs, братья и сестры, le Seigneur nous appelle non seulement Господь нас призывает не только à porter le nom de chrétien, носить это имя христианина, mais il nous appelle но Он также призывает нас aussi à en porter la marque, нести эту марку la Христа, marque qui nous distingue марка, которая определяет нас, de ceux qui sont en Christ, кто во Христе d'avec ceux qui ne le sont pas. и тех, кто не во Христе. Alors pour conclure cette parole de ce dimanche, Чтобы заключить это слово, la véritable marque du chrétien настоящая марка христианина est l'amour de Christ qui transforme toute notre vie. — любовь Иисуса Христа, которая изменяет всю нашу жизнь. C'est vraiment cela Это по-настоящему это, qui vous distingue de celui ou de celle qui ne croit pas en Christ. которое показывает, что вы во Христе. La véritable marque du chrétien Вот она, настоящая марка христианина. demeure et reste l'amour Возрастает и остается любовью de Christ qui transforme toute vie. Иисуса Христа, который изменяет всю жизнь. Quand nous aimons comme Jésus, Когда мы любим как Христос, quand nous vivons dans l'obéissance, когда мы живем в послушании, et lorsque notre caractère reflète le fruit de l'Esprit, и когда наш характер отражает этот характер Христа, lorsque le monde reconnaît когда мир узнает, que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, что мы принадлежим Христу, alors le nom du Seigneur est glorifié. тогда имя Иисуса Христа прославлено. Frères et sœurs, prions Братья и сестры, будем молиться dans nos moments de dévotion, в моменты трудностей, dans nos moments de prière personnelle. когда мы молимся сами. Prions afin que Dieu, notre Père, Молимся, чтобы Отец grave profondément en nous поставил в нас cette marque du chrétien dans nos cœurs, эту марку христианина в наши сердца, pour que notre vie чтобы наша жизнь soit un témoignage vivant была живым свидетельством de Jésus-Christ Иисуса Христа partout où nous allons. везде, где мы идем. Amen. Аминь. Avant de terminer complètement, До того, как я закончу, je vais faire un témoignage я засвидетельствую d'un frère за одного брата, qui est à l'église protestante évangélique de Lessines. который в церкви протестантской Мессине. Il était directeur
dans une maison de retraite appartenant au CPS. Он был директором CPS. Et il y a une sœur en Christ И была одна сестра во Христе, qui était médecin, которая была медиком, qui travaillait en collaboration avec ce frère-là. которая работала с этим братом. Et quelque temps après, И через некоторое время la sœur témoignera. сестра нас засвидетельствовала. Elle disait, je comprends maintenant И она сказала, я понимаю сейчас, pourquoi quand je travaillais avec ce frère-là, почему, когда я работала с этим братом, bien que je n'ai pas su qu'il était chrétien, я даже не знала, что он христианин, il y avait quelque chose de spécial qui se dégageait de lui. но было нечто специальное, что было в нем. Il n'était pas comme les autres. Он не был таким, как другие. Il avait quelque chose de particulier Он имел нечто особенное dans sa façon de parler, в своей манере говорить, dans sa façon d'être. в своей манере быть. Il dégageait quelque chose de différent. Он показывал что-то другое. Et quand la sœur en question, qui est médecin, Когда сестра, она была, a rejoint l'église de Lessine et l'a vu, когда она пришла в церковь в Лисе, elle a dit, oui, je comprends maintenant. и она сказала, я сейчас Pourquoi понимаю, est-ce que ce frère dégageait quelque chose de différent? почему брат этот был En другим. fait, c'était la marque du chrétien Это была марка qui Христа, dégageait de lui. которая была в нем. Il ne parlait pas de sa foi, Он не говорил о своей вере, il n'avait pas de signe distinctif, он не был нарисован что-то на нем. mais le Christ en lui Но Христос, который был в нем, se ressentait et se vivait à l'extérieur. отражался от него. Voilà ce à quoi chacun d'entre nous sommes appelés, Вот к чему каждый из нас призван. d'être Жить des témoignages vivants как свидетельство живое, que nous sommes à Christ. которым мы являемся во Христе. Que le Seigneur nous aide tous Чтобы Христос нам помог всем à porter cette marque нести эту марку, qui est l'amour. которая является любовью. L'amour au milieu de nous, Любовью между нами, l'amour à l'extérieur, любовь вне, l'amour au sein de nos familles, любовь в нашей семье. qu'elle soit compliquée ou non. И не является, без разницы, трудная она или нет. Nous, en tant que disciples de Christ, Мы, как ученики Иисуса Христа, nous devons être ces témoins-là мы должны быть свидетельствами, qui font que le monde dira которые показывают миру, que tout peut être pourri, что все может быть плохо. mais heureusement, il y a encore des enfants de Dieu Но хорошо, что есть еще дети Божьи, qui portent la véritable marque de Christ. которые несут эту марку Христа. Ils ne sont pas religieux, Они не религиозные, mais ils sont les véritables disciples de Christ. но настоящие ученики Иисуса Христа. Que cette parole de ce dimanche trouve écho dans les cœurs de chacun Чтобы это слово нашло место в каждом сердце. et puisse chacun demander la grâce au Seigneur И каждый проси милость у Бога, de mettre cela en pratique чтобы делать это каждый день pour la gloire de son nom. для славы Его имени. Amen. Аминь. Frères et sœurs, il est maintenant le temps pour nous de célébrer le repas du Seigneur. Nous allons incliner nos cœurs devant le Seigneur et réaliser la grâce qui nous a été faite Осознаем милость Божью к нам. par l'œuvre de la croix. Того дела на кресте. Si nous sommes là tous rassemblés, Тот факт, что мы здесь, c'est parce qu'il y a 2000 ans, это потому что 2000 лет назад Jésus-Christ a porté sur lui Иисус Христос понес на себе la malédiction du péché проклятие греха, qui était sur chacun de nous. которое было на нас. Et il nous a rendus libres, И Он нас сделал свободными, totalement. полностью свободными. Et nous sommes dans l'attente И мы в ожидании, de son prochain retour, когда Он вернется dans la gloire, во славе, où il nous prendra avec lui.
когда Он возьмет нас с собой. ou même si nous ne comprenons pas à présent И даже если мы не понимаем сейчас, la portée de l'œuvre de la croix, нести это дело Христа, mais quand il paraîtra, но когда Он появится, alors ce qui est flou те, кто нестабилен, sera clair. будут видеть ясно. Nous vivrons pleinement le salut Мы живем милость Божью, et nous connaîtrons l'éternité avec lui. и мы будем иметь вечность.